Hello. Yung wifi niya is totally wala na wala yung wifi, di siya makadetect ng wifi. Yan. Mag-search ako dun sa wireless, may naka-open naman yung router, tapos wala. So i-try natin to i-fix yung problem nito. Yan o, walang makita. No, yan lang. Pero ang dami namang wifi dito sa bahay. So I try to restart. Yan guys, oh. Network settings. Check natin yung wireless. Yan. Diyan o. Uy. Yan na. Yan na yung wifi. I-restart nyo lang. Sa likod. Tanggalin nyo lang yung saksakan.